So, what's up guys? For this video na South Maramag no, kay na-invite na rin sa kapitan o requested ta sa South Maramag. So, karon atong intro hag pinabaklay, pinabongga, then pinaplastikay na ni. So, napaday tay pinasolo dancing. So, Yeah, come on! Everyone, on the move!
Let's read the winner. Read and judge. Harlington, Incorporated. Aliyah, the pride of Bukidnon. Peter, the Brian Scott, Bukidnon. Ba gumita at maglaro? Ito ang Apoch game. So guys, sa dili familiar ani, i-paste na ko ang link sa comment section, i-tap ninyo to download, then pagkahuman og download, mag-register. So, tuduan na mo saan pag-register. So guys, if human na mog download, makita ninyo mo niya mo gawas na ay login and register. So if bago pa ka, i-click nimo ang register. So makita diri na ay phone number, referral code, password verification number, then i-tap lang nimo ang green icon nga confirm. So pag human na nimo og register no, if mag-cash in day kag 200 pesos nga akay free nga 50 coins. So, sa Apoch game guys, daghan kay tagdula nga pilian no to earn money. Na ay mines, na ay color game, na ay dragon tiger. So karon tuduan ta mo unsaon pagdula. So diri man tanaanad ta ning mines. So mo niya to nabala ni dula. So itap na to ang mines. So kaning mines is depende din sa pila imong ibit, pila ka icon imong pilion. Ang imo lang jud is ang likayan nimo ang bomb. So pares ani o try na to 1 2 3, 4. So, depende ra gid no withdraw. So, nakadaog ta. Ana lang siya ka sa iyon jud. So, dula pa ta usab. 1, 2, 3, 4. O, di ba? Grabe ra gid kadali diri ang kwarta. Like, sige lang kag dula-dula. Basta kay likayan lang gid nimo. Of course, tudloan ta mo unsaon pag-cash in o pag-cash out. So, pag-cash in, tuplokon na nato ni ang wallet. Then, mugawas diya. Guys, so if mag-cash in day, kag 200 pesos is na kay free daan nga 50 coins. So, tap to confirm. Then, i-fill up lang nimo diri imong GCash account. So, grabe lang kadali mag-cash in kay pwede ka maggamit o GCash. And then, imong Paymaya. So, save lang dayon ka. So, next is, tudloan ta mo unsaon pag-withdraw. So, by the way guys, unsaon day pag-withdraw. So, tuplokon ang taning icon nga naa diri sa ubos, withdraw. Then, i-fill up lang nato na og pila nga amount atong i-withdraw. Then, confirm to withdraw. So, grabe na gid kadali diri no mga kwarta sa Apoch game. So, i-paste na ko ang link sa comment section. I-tap ninyo to download. Then, register. So, good luck guys!